Hello guys! Hello guys. Hello vlog. Welcome to guys. Tricycle na anay. To this adventure is tricycle. Pero masakit na naman. Nabubugbog ka. Ligid. Hello. Si Kuya mo itong uniforme. Ano? Saint Mary. Saint Mary, si Kuya Dart. Saint Mary. Hindi na ihimog at hindi na yung shortcutan. Okay. Lapos-lapos naman. Lapos ito. Ado, kadto naman pa ganis stand dadlagan ay. Baga gumuti man ano mo yan. Oh. Maligot? Ano space? Ano malipot. Tuwan. Metro. Former grandstand. Right now is Metro na. Kaya yan na. Long time ago in Balugan. Kuan. Hindi na na-eskwela like kuan. Si Erika. Tuwan. Anong eskwelahan nito dito? AVR net ito. Sakopan, brand ano? Ang trade. Okay. Ang trade. Adventure pa. Kain na sa ate. Food Square yan na. Food Square yan na hangkat Balugan. Food Square ng Katbalogan. Bago. Kaya ano niya square? Square ata to eh. At tumanan Nauna pa kami sa kanila. former is specie yan na. Panaya. Kay alma mater mo. Pare barya. Sinadi. Magkano? Ito din, sige pa. Magkano daw? Tatlo kayo. 30. Ayaw niyo? Ay, nadiri adi. Kaya para sa oradlo ko mo nito. Akala ko kasabi ko yan. Okay. Lagay mo na dito yung ano, gamot. Baka mawala pa yun. Saan ba mo? Darada mo ala, G. Darada mo ala. Hindi makakasya. Mapupo. Welcome to Food Square. Takpan mo ilong mo. Sana sila? Doon. Kung taga Katbalogan ka, din manini. Oh, manihan, manihan. Oh, manihan. Din manini. Pajikas ako, 50 la.